Salam Moria GBKP, jumpa kita mulihi ibas PA mingguendar palaskan Roma Sada ayat 10 pitu. Alu tema megah kuakap karena berita si meriah. Opi dengar siwage pustaka si badia ras kitar toto. Terpuji kam o Tuhan, ibas megahna yakap kami karena berita si meriah, berita keselamatan. Ugakam di bata engkau ngerembakkan dirindu kembak kami manusia. Terkelin kami. Ibas kini teken ibnai kami geluh kami janah erkedungan ibas kini teken. Sampati kami Tuhan. Gelah tuhu-tuhu arah keselamatan si berekenduman kami. Erkedungan geluh kami ibas kini teken. Reh kami ibas Kristus. Haleluya. Amin. Roma Sada ayat 10:6-10 pitu bagian nina. Kuasa berita si meriah. La aku mela karena berita si meriah Sabab berita si meriah kap puasa di bata guna lamatkan kerina kala si teman Yesus Kristus. Perlebih man kala Yahudi. Cinari man kala si deban selabu kala Yahudi. Sabab arah berita si meriah tangkas uga di bata ngerembakkan manusia keempat dirina. Sienda ibenakan ibas kini teken janah erkedungan ibas kini teken. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia. Kala si enggoi perbakan di bata keempat derina. Erkiteken kini teken na ngeluh ma iya. Moria si kelengi Tuhan. Ugange megahna iya kapndu karena berita si meriah. Silit ibas kam. Adi sekala pernanden megah ia kapna karena anakna. Balah lulus akabri. Entah jadi penerbang ras di banda. Lalap mengingat sa. Ya, lalap ia cirep anak kundai. Penerbang kalia. Muka lulus ia akmil. Lalap idah bas ayonekin pe. Senang kali ya. Isi kenca jumpa kak katakan anak kunda yang gue bagian dari ya. Adi megah yakap. Meriah kalau ukurna. Kata wari pe. Lalap sini ingat sah. Kedua hari. Ugange karena kuasa berita si meriah. Adikin megah ninta. Tentu kuasa berita si meriah lalap singet subuh suari bagi pe berngi bahkan nipi tapi engko jadi nipi berita si meriah. Artinya berita si meriah engko jadi skala prioritas ibas kegeluhenta bagi Paulus. Paulus senda engko katakan na maka berita si meriah kegeluhna. Mate reh untungna ngeluh man Kristus. Tapi ngeluh guna Kristus mate reh untungna. Jana ialah biar ngalakan kaipe. Uga percobaan singgo nerpa geluhna song ibal balikala song penjarakan perlakukan sangat tidak manusiawi alo-alona Moria si kelengi kami rahnina laku mela karena berita si meriah la mela ngoje ya pangna li je perjuangan na. Iya, mungkin bulat ukurna. Guna di bata. Kai perisiko ala kena. Mati tanggeluh la Solomon bana. Sab kai enggo dak cananamna. Uga Kristus nangkap ia. Ras Kristus masuk-masuk ia.
maka geluhna guna Kristus. Tanda megah yakapna. Jadi megah ndai ibas pernanden arkiteken anak-anak sukses. Uga adalah sukses. Bancing benda kemegahna. Tapi Paulus senang tah susah. Kemegahne la bancinari. Buat basianari. Senang tah susah geluhna kemegahanna ardibate lane banci nang tang basianari. Jadi kita dah kam lain ka sangat senang megah siakap. Lane kita senang bancing ceda kemegahan. Tapi Paulus lah bagi. Kai pe yalamina tetap megah iakapna. Sabkai enggo gejap kena uga Kristus selamatkan ia, tentu selamatkan kala sedeban pe. Perbe kala Yahudi, maka kala Junani, ras kita karinana. Moria si kelengi Tuhan. Si paling menariknya Paulus ndai, enggo tangkas manbana, maka arah berita si meriah uga di batang ngerembakkan manusia keempat dirina. Adinai manusia ndarami keselamatan arah usahana, arah sembah-sembahana, arah jasana, arah sedebana. Tapi di bata lalako jasanta manbana, lalako duit taman bana. Tapi ya reh alula engkira dosa bagi kesalahan ta. Tapi mekuhatena pukuhanakna kita. Selamatkan kita. Tebusi utang dosa anta. Arah kini tekentaman bana. Maka pengakuan gereja si metuana manina Kristus Tuhan. Singkat tapi bagus artinya. Moria si kelengi kami. Adiba game kap ndu. Megah nak ia kap Paulus. Karena berita si meriah. Tentu kita pe megah min siakap. Si tridah ibas kegeluhunta. Rugikal moria adi kemegahan ibas berita si meriah henda. Laringan ibas kegeluhunta. Olah kari tempat kita sibuk akti beribadah ngelai ras debana tapi dikunekin cerah lah bagi ukur benda kemegahan ta. Engkai maka banci bagi arkiteken kemungkinan la ijadikan du kuasa berita si meriah enda jadi skala prioritas. Ya. Adi Paulus kuasa berita si meriah enggo jadi kena skala prioritas kegeluhunna. Kuasa berita si meriah enda enggo ibahana jadi sistem kegeluhunna. Uga ia memperjuangkan nilai-nilai Kristus ibas kegeluhan masyarakat. Ras memang jelas. Adi kaum awam si mesikel ngalaukan pasu-pasu di bata. Malam kalatena arah pendahin Paulus lakonehken berita si meriah. Tapi pihak penguasa ratecian. Jelas ngai. Sistem tatanan kegeluhan masyarakat penggo banci bersikap Paulus. Uga sistem tatanan kegeluhan masyarakat ya teruji arah kerehan kuasa berita si meriah. Apaika tupung ia ngalakan ya kala si erjin ujung kencakalakan ipula hina ya tentu malam atena. Kuasa berita si meriah. Jadi engkai maka bas Paulus lid kuasa berita si meriah
Sini banca megah akap na labur kitekan kini gumbangan na, entah megajang ukur, tapi megah ia akap na kitekan di bata mereka kepercayaan man bana. Lako nah kan berita si meriah. Jadi endam sada kriahan man bana, di bata mereka kepercayaan man bana. Pembarkan berita si meriah. Si jadi skala prioritas kegeluhunna. Si banci mengubah kegeluh masyarakat. Ku si muhuli. Tentu senda tuhu jadi. Maka ningkundai uga kita. Adi Paulus kai pe jadi. Subuh senang tah susah. Kuasa berita si meriah enggo jadi skala prioritas ibas geluhna. Kita gua. Kai nge genduarenda skala prioritas kegeluhan moria. Apakah surah-surandu? Apakah peraya kendu? Apakah jabatendu? Ras di banna? Tentu memang laban cenda bagi pengalaman Paulus sendiri. Adi Paulus yakin memang dahin pelayanan misi di bata basia skala prioritas. Tentu kita pikirin akan moria kami. Tandana kam remegah ate nadangi berita si meriah, nadangi kuasa di bata, laban cilang, ibahan dari skala prioritas kegeluhundu. Adienggo ita makendu, bagi turikan ibas Matius 6 ayat 33 nina. Tapi si pentingna daramilah lebih kerajaan di bata ras kebenaran gelah kerina iku iman bandu. Tentu moria sinjadikan kuasa berita si meriah jadi skala prioritas ibas kegeluhunna. Sinibane pikari kui Tuhan. Jabuna, keluargana. Kai pikari enggo jadi pasu-pasu siku. Tapi ingat, bas moria li kuasa kebenaran tentu ijem gunana uga moria GBKP melatih diri, buka pusuhna, gelah idemi kuasa berita si meriah. Sama kana ibas kegeluhundupe tu simpara pasu-pasu. Jenari pesakaman anak-anak ta dalam rangka hut morieda. Pesemanan anak-anak. Maka banggalah ia, bangga min anak-anak ta, maka arah kini terkena. Ia engkau selamatkan jadi kemegahan bana. Belum payah sekolah, meganjang pe IQ na, tapi ia kuina ndau ganjang kuasa Tuhan. Ugape belum na sekolah di labur kita kini terkena, labur selamat iban di bata. Min pengangkan. Tentu hut morienda memberikan persingat man kam nandai kami kerina. Jadi kelah kuasa berita si meriah jadi skala prioritas ibas kegelundu. Jana adi enggo ilako kendu laban cilang si debanepe ngumputi kerina. Jana pasu-pasuepe igejap kendu. Jana kaipe jadi lanekam alerik lanekam biar senang tak susah tetap kuasa berita si meriah enggo jadi sintua ibas kam jadi skala prioritas ibas kam. Labo hanya arkitekan senang kam menjadikan di bata sintua ibas pusuhndu. Reh peukur gulu tetap kuasa di bateme si jadi anak sintua bas pusuhndu. Tentu adienda nggo geluh ibas kam moria GBKP kai penan yang buli siman kebiaran kam. Geluh henda senang rasusa ekin gunari ayam-ayam takrina. Basema pengharapan kami bagegah kam kerina moria kami tetap semangat ibas hari ulang tahun di batan jujuri gelah kulebe warenda artambahna moria GBK menjadikan kuasa berita si meriah jadi skala prioritas ibas kegeluhunna. Terpuji Tuhan ras kita toto.
Bujur bapa katandu kap kegeluhan arah persingan du te kami Moria GBKP reh ngasup menjadikan katandu eme sintua ibas kegeluhunna re kami ibas Kristus haleluya amin.